ବାଲେଶ୍ୱର ଏଫ୍ଏମ୍ କଲେଜର ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ମର୍ମାହତ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ, ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୁଅନ୍ତୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବ୍ୟଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଝିଅ ଦୁନିଆ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତାର ଅପମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ସେ ଅପମୃତ୍ୟୁ ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ତାର ମୃତ୍ୟୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କିଛି ବିରୋଧୀ ଦଳ ତାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ। ଖାଲି ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ କରିନାହାନ୍ତି, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ତାର ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହେବା ବଦଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକ୍ଷେପ ସେ ପରିବାରକୁ କରାଯିବାର ନଜିର ମଧ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତାର ବାପା କହୁଛି ମୋର ଝିଅକୁ ନେଇକି ରାଜନୀତି କରା ନ ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ରାଜନୀତିକରଣ ତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ସାଂଘାତିକ କଥା ହେଉଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେ ପରିବାରର, ସେ ଝିଅର ଚରିତ୍ର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲୋକସଭା ଭବନକୁ ଘେରାଉ କରିବା ପାଇଁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନୁମତି ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲା, ଆନ୍ଦୋଳନ କଲା। ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଏହି ଉତ୍ତର ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯେ ତାର ଦୀର୍ଘ ଶାସନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ହେଇଥିଲା, ସିଏ ଇତିଶ୍ରୀ ହଉ, ମାଧବୀଲତା ହଉ, ମମିତା ମେହେର ହଉ, ସ୍ମିତାରାଣୀ ହଉ, କିମ୍ବା ଯେଉଁଦିନ ନବୀନ ବାବୁ ପୁରସ୍କାର କିଣିକିରି ଓଡ଼ିଶା ଫେରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବାଜା ବଜେଇକିରି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ତାଙ୍କ କର୍ମୀମାନେ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ, ତାର ଜଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ 22 ଜାନୁଆରୀ 2018 କୁନ୍ଦୁଲି ପୀଡ଼ିତା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦେଖାଇ ସାରିଛନ୍ତି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତାକୁ ପଇସା ଯଚା ଯାଉଥିଲା ତାର ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମେଡିକାଲ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଦଳର କୌଣସି ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ପୀଡ଼ିତା ମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଓଲଟି ଦୋଷୀମାନେ କେମିତି ଖସିବେ, ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିବ, ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସରକାର ସେ ସମୟରେ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଫ୍ଏମ୍ କଲେଜ ଘଟଣାରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୀଡ଼ିତା କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ତାର ପରିବାର ସହିତ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଥର ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ମେଡିକାଲକୁ ଏମ୍ସକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ସରକାରଙ୍କର ଅନେକ ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଭାରତ ବର୍ଷର ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିଲୁ ଆମେ ଯେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଧ୍ୟ ପୀଡ଼ିତାର ପରିବାରକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ପୀଡ଼ିତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ଅନେକ ସଦସ୍ୟ, ବିଧାୟକ, ସାଂସଦ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତାର ପରିବାର ପାଖରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା
मुख्यमंत्री रिलीफ पांठि से परिवार पाखरे पहुंचई। विजु जनता दल सरकार थिला बेले कहि परिबो कि ए प्रकार घटना घटी माँ मानकर प्रति भौणी मानक प्रति जेतेबेले अत्याचार होती सेतेबेले सेमाने कर जीवन हारिचंती से समय रे केते अनुकंपामूलक सहायता तांको पाखरे पहुंचईथिला। उल्टी विभिन्न समय रे तदंत को बाट बणा करी कटा घारे चून विजु जनता दल सरकार देइथिला। घटना घटिबार 6 घंटा भितरे एचओडी को एवं परवर्ती अवस्था रे प्रिंसिपाल को मध्य गिरफ करागला। 24 घंटा भितरे तदंत टीम पहुंची करी घटनार पुंखानुपुख तदंत करुचंती। सरकार एकथा मध्य कहिचंती ए घटना रे जे भी संपृक्त परोक्ष भाव रे हो किंबा प्रत्यक्ष भाव रे हो कहारी की ए घटनारू छड़ा जीव नाही। से दृष्टिरू तदंतर दिग मध्य व्यापक करिचंती तदंतकारी संस्था माने। एवं आज जेतेबेले ए घटना को नेइकरी विजु जनता दल आंदोलन करुथिला से आंदोलन मते लागुछि निजर अस्तित्व रक्षा करिबा पाई। कारण ओडिशा बासिन ठारू से प्रत्याख्यात हला परे आजिर आंदोलन रे मध्य कुहा जाई पारे आपण मानकर मीडिया रे जहा हमें देखिलु जो प्रकार समाने आशा करिथिले संख्या से संख्या मध्य नथिला। एवं शांतिपूर्ण आंदोलन कहिकरी आंदोलन को ओल्हेइथिबा विजु जनता दल हिंसार आचरण नैथिला। दुईटी बेरिकेड को मध्य भांगिथिला। किंतु मो धन्यवाद देवी प्रशासन को। प्रशासन धैर्यर सहित ताको सामना करिथिला। कौनसी प्रकार बल प्रयोग करि नथिला। से कारणरू तांकर आंदोलन को जो प्रकार भाव में अटकेइबा कथा कौनसी प्रकार बड़ विशृंखला करिबा पई ताकू मध्य प्रशासन अटकेइथिला। से दृष्टिरू प्रशासन को मध्य आमे धन्यवाद दउचु। ओडिशा सरकार महिला मानकर प्रति समर्पित थिबा सरकार। से दृष्टिरू महिला मानक प्रति जदि कौनसी प्रकार हिंसा केबे भी हुए कौनसी प्रकार असुविधा तांकर हुए तांको कहारी की मध्य छड़ा जीव नाही। एवं ओडिशा सरकार महिलांको सहित दृढ़ भाव रे ठिया हेइछि एवं आगामी दिन रे मध्य ठिया हब। कारण आमर शास्त्र कहउछि जत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। जेउठारे नारी मानक पूजा करा जाए से जगार भगवान मध्य पहुँच आविर्भाव हुअन्ति। तो से दृष्टिरू यही सृष्टिकर्ता आमर नारी समाज प्रति सरकारंकर संपूर्ण सहयोग अछि। भविष्यत रे जदि कही नारी समाज प्रति कौनसी प्रकार अपमानजनक कार्य करिबा पई चिंता करंती समस्तंक विरुद्ध रे दृढ़ कार्यानुष्ठान नियाजिबो। एवं विरोधी दल को मध्य आमे मने पकई देवा पई चाहूँ जे आपण माने ए काम रे सहयोग करंतु। नारी को नहीं राजनीति न करंतु। नारी केमिति सुरक्षित रहिबो, नारी को प्रकार भाव में शिक्षित हब, नारी को प्रकार भाव में आर्थिक स्थिति बढ़िबो, नारी समाज रे केमिति ठिया होई परिबो से कार्य रे ओडिशा सरकार लागिचंती। आमे आपण मानक ठारू विरोधी दल ठारू अपेक्षा रखुचु आपण ए काम रे केंद्र नरेंद्र मोदी सरकार हो राज्य रे मोहन माझी नेतृत्व में चली भारतीय जनता पार्टी सरकार प्रति जो काम चली ताको सकारात्मक भाव में समर्थन करंतु। धन्यवाद। देखंतु विजु जनता दल भारतीय जातीय कांग्रेस एमाने वर्तमान भाई भाई अवस्था रे अछंती। से दृष्टि उभय राजनैतिक दल ओडिशा राजनीति रे सेमानंकर अस्तित्व खोजिबा आरंभ करिसंती। तो से दृष्टि सेमाने आज एकाठी होइचंती। या पूर्वरु मध्य विभिन्न समय रे सेमाने एकाठी होइथिले एबे मध्य एकाठी होइचंती। किंतु गणतांत्रिक उपाय रे शांतिपूर्ण उपाय रे आंदोलन करिवार तांकर अधिकार अछि। आंदोलन करंतु। किंतु जदि कौनसी प्रकार हिंसात्मक कार्य सेमाने करंती ताहले ओडिशा बासी तार उत्तर देबे एवं ओडिशा बासी कौनसी प्रकार हिंसा को समर्थन करंती नहीं। तेणु आमे मध्य अपेक्षा रखिबु सेमाने कौनसी प्रकार हिंसात्मक कार्यरू दूरेई रुहंतु। आज आपण मानकर समस्त गणमाध्यम से जगह उपस्थित थिला। पुलिस कौनसी प्रकार बल प्रयोग करि नथिला। उल्टी विजु जनता दल तरफरु पुलिस उपर आक्रमण करा जायथिला। जदि सेमाने आहत हेले
कैपिटल हॉस्पिटल पाखरे थिला सब प्रकार सुविधा अच्छी बोली से कहते कहीं से जगह गले ना कौन पर आज बेसरकारी मेडिकल अच्छी ओडिशावासी तांकर नाटक को भलकरी भाव में जानी तो विजु जनता दल ए प्रकार नाटक क्षांत रही आवश्यकता है।